अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। आज 8 फरवरी 2026 और आज यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया था पाकिस्तान में। और खैबर से कराची तक बड़े पैमाने के ऊपर 100% नहीं मैं कह रही, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर बड़े तमाम बाजार बंद दिखाई दिए। यौम सियाह अब तक लगा सराय कामयाब हो गया है। आज से ठीक 2 साल पहले, यानी आज का दिन ही वो दिन था जब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका पाकिस्तानियों के वोट पर मारा गया। इतना बड़ा डाका, इतनी बड़ी चोरी के उसके बाद उस डाके को मैनेज करने के लिए डाकुओं ने तमाम तरह इदारे तबाह कर दिए। लेकिन डाकू अपना डाका छुपाने में नाकाम रहे। यानी वो दिन, अगर उस दिन से आगाज करें 8 फरवरी का दिन, तो बच्चा बूढ़ा हर कोई वोट डालने निकला। यानी जिस तरीके से एक एक चीज हमने रिपोर्ट की, जिस तरीके से हमने 8 फरवरी को खुद जब वोट डालने में गई, जो जो मनाजिर मैंने देखे, हर एज फैक्टर का बंदा वोट डालने आया हुआ था। और ये वो दिन था जब आप सुबह उठे और सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मोबाइल सिग्नल्स कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे। सुबह के औकात में तो मोबाइल सिग्नल सिरे से थे ही नहीं, और सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक लोग सड़कों पर थे। लोगों ने सिर्फ वोट डालना अपना फर्ज नहीं समझा, बल्कि लोग वोट की हिफाजत भी जिस तरीके से कर रहे थे, वो तमाम तर कहानी हमारे सामने है। और जिस तरीके से, जिस बेहतरीन तरीके से, जिस ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने अपने हक का इजहार किया और फिर उसके बाद वोट की प्रोटेक्शन भी की। लेकिन डाका जिस हद तक मारा गया और उसको जिस तरीके से आज तक छुपाया जा रहा है, यानी इस तरह की बदयांती, इस तरह की नंगी बदयांती पाकिस्तान की तारीख में आई डोंट थिंक सो कभी हुई। एटलीस्ट हमने नहीं देखी। पाकिस्तान में इलेक्शन जरूर मैनेज होते रहे, इलेक्शन जरूर रिग्ड होते रहे, लेकिन जिस तरह की बदयांती की गई, इवन सफारती हल्के भी, आज ये जो हुकूमत हमारे सरों पर विराजमान है, जरूर इनसे डिप्लोमेटिक उनके रिलेशन हैं, इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन सफारती हल्के भी इवन आप अंदाजा करें कि वो भी जानते हैं, अंदर खाते वो सब कुछ जानते हैं कि हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, ये हुकूमत किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से नहीं चल रही। आज की जो तारीख थी, 2 साल बाद इलेक्शंस, आम इंतखाबात की दूसरी, आप कह सकते हैं इसको, बरसी। और 2 साल बाद भी चेहरे तो वही हैं, 2 साल बाद भी तमाम तर निज़ाम वही है, लेकिन लोगों की रेजिस्टेंस हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ तरीके से सामने आ रही है, बढ़ती जा रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के नीचे महमूद खान अचकज़ई और इन सब ने मिलकर आज के दिन यौम सियाह अनाउंस किया था। और आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल था। अभी मजीद एक्टिविटीज़ रात गए तक होंगी, लेकिन आज के दिन था क्या? आज के दिन जो टारगेट था वो ये था, तमाम बड़े बाजार और मार्केट्स बंद रखे जाएंगी। और उसके बाद मगरिब के बाद, नमाज मगरिब के बाद आपने बाजमात नमाज अदा करनी है मसाजिद में, और मशल बरदार रैलियां निकालनी है, या तो अपने मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन करके उसके बाद आपने जो है वो रैलियों में शामिल हो जाना है। मतलब ये जो पहिया जाम हड़ताल थी, शटर डाउन जो था, उसका मकसद एक ये भी था, क्योंकि जब बाहर लोग निकलते हैं सीधी गोलियां चलाई जाती हैं उनके ऊपर, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। यानी क्या कुछ हमने पिछले 2-2.5 साल में नहीं रिपोर्ट किया, नहीं देखा। अब जो आज का दिन था, इस हवाले से बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है, पीटीआई की कॉल पर कोयटा समेत बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बंद। अच्छा, हम आपको बताएंगे कि ये मेट्रो क्यों बंद हुई है, इस पर भी बड़ी अहम एक खबर आ रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने, बीबीसी कह रहा है, 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज कोयटा शहर समेत बलूचिस्तान में तमाम बड़े कारोबारी मराकज बंद हैं। पेशावर में भी जुजवी शटडाउन की तलात है, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई है। कौन कौन से, ये स्क्रीन पर आपके साथ तमाम तर शहर चल रहे होंगे। जनूबी पंजाब की अगर बात करें, कोटद्दू, मीरपुर खास, सिंध से लाहौर के नाश्ता पॉइंट्स तक बंद है। लियारी, कराची का एक बड़ा शहर, मेन शादरा रोड, बहावलपुर, तहसील आजमान, लोअर चित्राल, फैसलाबाद, नौशहरो फिरोज सिंध, चीचावतनी पंजाब, गुजरावाला, ठट्टा, रहीम यार खान, लिया, मरी, इवन पहाड़ी इलाकों तक अगर आप चले जाए उधर, वो भी पंजाब में मंडी बाउद्दीन, गुजरावाला, इसके साथ साथ शेखोपुरा गुजरात, और मसरूफ तरीन कोयटा की शाहरा, एयरपोर्ट रोड, चुरंगी, नादरा बाईपास। यानी मुल्क के हर शहर से फुटेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं। अगर हमारे एडिटर फुल स्क्रीन पर साथ साथ यहाँ आप दिखाएं, मुल्क के बड़े छोटे बाजार, कुछ जगह खुली भी हैं। मरी रोड से कुछ खबरें आ रही थी, कुछ दुकानें खुली हैं, लेकिन जो मैक्सिमम खबरें आ रही हैं, जो 70% इत्तलात हैं, उनके मुताबिक छोटे बड़े तमाम तर शहर बंद हैं। अदनान आदिल ने भी बीबीसी उर्दू का जो है हवाला दिया है कि इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ की कॉल के बाद रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में तोसी कर दी गई, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस और रावलपिंडी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुकम्मल बंद की गई है। रावलपिंडी शहर में बड़े कारोबारी मराकज खुल रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक है। तो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ किस्म की इस वक्त खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के बीच चलने वाली मेट्रो बस सर्विस क्यों बंद कर दी गई, ये आप समी इब्राहिम की जुबानी सुनिए, वो क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पिंडी में मेट्रो बस सर्विस जो है वो बंद क्यों की गई, ग्रीन लाइन क्यों बंद की गई, इस्लामाबाद में क्यों बंद की गई। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है। जो एक सियासी हिकमत है नून लीग की, वो ये है कि बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दो
تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں اپنی موٹر سائیکلیں باہر نکالیں, اپنی کاروں میں بیٹھیں, بائکیے کو کال کریں, ان کو رائڈز ملیں, اور یہ ٹیکسی ویکسی کو لیں تاکہ سڑکوں پر ٹریفک نظر آئے. تو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو بیچارے مڈل کلاس تھے, وہ جو میٹرو پہ سفر کرتے تھے, اپنی زندگیوں کا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو کامیاب ایک ہڑتال ہوئی ہے, شٹر ڈاؤن ہوئی ہے, اور ٹریفک بہت کم ٹریفک ہے سڑکوں پر ہر جگہ پورے پاکستان میں, لیکن پنجاب کے شہروں میں یہ میٹرو سروس بند کر کے تو, اور گرین لائن اور دوسری پبلک ٹرانسپورٹ بند کر کے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سڑکوں پہ نظر آئیں. تو یہ حکومت کی حکمت عملی ہے, اور اس کو پھر کہیں گے کہ لوگ بہت مطمئن ہیں. لوگ مریم نواز پر بڑا اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے, شہباز شریف پر, اور اس وقت جو حکومت ہے وہ بڑی پاپولر گورنمنٹ ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بند کیوں ہوئی ہے. یہ بند اس لیے کی گئی ہے کہ جناب تاکہ لوگ اپنی ٹرانسپورٹ لے کے گھروں سے باہر نکلیں. بس یہی ان کے پاس سیاسی حکمت عملی ہے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے. تو بس پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری قیادت کتنے ذہین لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ لاہور گوال منڈی ریلوے روڈ کے مناظر ہیں. ہر دکان, ہر پلازا بند, پوری مارکیٹ میں ایک بھی پٹواری نہیں ملا جو دکان کھولتا. یہ ایک صحافی ہیں, رپورٹر ہیں گراؤنڈ سے, وہ لکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید آگے بڑھا جائے تو کراچی کی سب سے مشہور شاہراہ ایم اے جناح روڈ جو کسی صورت بند نہیں ہوتا, نہ یہاں سڑک پر ٹریفک پر سناٹا ہوتا ہے, مصروف ترین شاہراہ بھی سنسان نظر آ رہی ہے. آج کی ہڑتال یہاں تو کامیاب ہوئی. نیچے فہیم اختر ملک کہہ رہے ہیں کہ مری روڈ سمیت پورے پنڈی شہر میں 3200 پولیس اہلکار تعینات ہیں, اور کہا جا رہا ہے حالات معمول پر ہیں. حالات معمول پر ہیں ایک جانب, لیکن اتنی بڑی تعداد میں پولیس, حالات معمول پر ہیں, لیکن خود سے ہی میٹرو بس سروس بند کر دی تاکہ لوگ پرسنل گاڑیاں لے کر سڑکوں پر نکلیں, تاکہ لوگ خود سے سڑکوں پر نکل آئیں, اور پھر اس طریقے سے جو ہے ایک ٹریفک کا بہاؤ لگے, لوگ کوئی بائکیا کی رائڈز کرائے, جیسے سمیع ابراہیم صاحب نے کہا بھی. تو حالات معمول پر ہیں, پھر بھی اسٹریٹجیز آزمائی جا رہی ہیں. 26 نمبر چنگی ٹریفک کی صورتحال, یہ سمیع ابراہیم صاحب نے تصویر لگائی ہوئی ہے ٹویٹر کے اوپر. لاہوریوں کی عظیم ترین قربانی, آغا شیخ سرور کہہ رہے ہیں شہر لاہور میں ناشتے کے مقامات تک بند ہو چکے ہیں. اب اگر یہ کہیں کہ اتوار کے روز ناشتے کے مقامات بند ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی میں عرض نہیں کر سکتا. تو لاہور ناشتے کے مقامات تک بند ہو گئے ہیں. کے پی سے خبریں, کوئٹہ سے تو صبح سے آنے لگ گئی تھی. اسلام آباد اور راولپنڈی کی دکانیں کھلتی ہی 12-11 بجے کے قریب ہے, اس لیے ان کی لیٹ خبریں آنا شروع ہوئی. اب مغرب کے بعد کی کیا صورتحال ہوتی ہے. مری میں بھی شٹر ڈاؤن ہوا ہے, یہ آپ کو ایک فوٹیج چل رہی ہوگی غالباً آپ کے ساتھ. مری میں بھی شٹر ڈاؤن, ایک ہڑتال اب جو ہے وہاں پر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. گوندل صاحب لکھ رہے ہیں, عمر دراز گوندل, 8 فروری 2024 کی الیکشن کا لاہور میں بطور رپورٹر میں ایک عینی شاہد ہوں. غیر معمولی ٹرن آؤٹ تھا. تمام ہتھ کنڈوں اور کوششوں کے باوجود عام پاکستانیوں نے ووٹ کی پرچی کے ذریعے پولنگ سٹیشنز پر فیصلہ سنایا, لیکن پھر آر او کے کمروں میں فیصلے ہوئے جو عوامی فیصلے کے بالکل الٹ تھے. اصل تاریخ لاہور اور پنجاب میں رقم ہوئی, اور یہی ان کے لیے آج دن تک ایک ڈراؤنا خواب ہے. رضوان گلزائی کہہ رہے ہیں 8 فروری 2024 کی طرح ایک بار پھر پاکستانی قوم کا سرپرائز, خیبر سے کراچی تک مکمل شٹر ڈاؤن. تحریک تحفظ عین پاکستان کی کال کامیاب ہو گئی. لیکن یہاں پر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پولیس اہلکار تعینات بھی ہیں سندھ کے اندر تو پچھلے ایک ہفتے سے باقاعدہ کریک ڈاؤن تھا, لیکن پنجاب کے اندر پچھلے 2 دن سے سامنے دکھائی تو بسنت جا رہی ہے. بسنت کی چادر تلے, بسنت کے کور تلے بڑے پیمانے پر تحریک انصاف کے لوگوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا, لوگوں کے گھروں میں گھس کر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ سارا ایک ایون بہت زیادہ کوشش اس لیے کی گئی, ڈرانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ جو ہے وہ الرٹ نہ ہو یا ایکٹیویٹ نہ ہو, جو کارکنان ہیں یا جو تنظیمی عہدوں پر فائز عہدوں پر ہیں, کہ وہ جا کے دکانیں بند کروائیں یا شٹر ڈاؤن کو کامیاب بنائیں. اس لیے پہلے سے ہی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا. اور یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا کاروباری مرکز اپارا ڈسٹرکٹ مکمل طور پر بند ہے. تو اسلام آباد سے بھی کچھ جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف مارکیٹس جو ہیں وہ بند ہیں. یہ اس وقت ایک مجموعی صورتحال ہے. جس طرح سے لوگوں پر جو ظلم ڈھائے گئے, جس طرح سے ستایا گیا لوگوں کو, پھر جو اکانومی کے حالات ہیں, اس وقت میں لوگ اپنے کاروبار خود ایک دن کے لیے بند کر کے والنٹرلی, جو آج کی کال ہے اس کو جس طریقے سے لوگوں نے کامیاب بنایا, اس سے واضح ایک پیغام ہے اس نظام کے لیے کہ یہ نظام لوگوں کو اب بھی قبول نہیں ہے, یہ نظام قابل قبول نہیں ہے. بے شک بسنت رکھی جائے, بے شک مختلف تہوار جو خود ساختہ تہوار ہیں, اسلامک طور پہ تو ہمیں صرف 2 تہوار دیے گئے, لیکن خود ساختہ تہوار بنائے جائیں, جو مرضی کیا جائے. ایون جہاں یوم سوگ ہونا چاہیے تھا وہاں بسنت منائی گئی. اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا واضح پیغام ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی صورت بھی یہ تمام تر نظام جو ہے وہ قبول نہیں ہے. مغرب کے بعد اب کیا سچویشن ہوتی ہے,
लोग निकलते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि पुलिस इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी की सड़कों पर। निजाम क्योंकि बौखला तो चुका ही है ना। ये समी इब्राहिम साहब लिख रहे हैं कि इमरान खान के नाकिद कॉलम निगार बिलाल गौरी कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। ये इन सब के लिए बड़ी खबर होनी चाहिए जो इस फेक निजाम के लिए नंगा नाच रहे हैं। यानी आप बड़ा खुश होते हैं क्रिटिसिज्म करके इमरान खान पर, गालिबन आपके लिए स्क्रीन पर कोई जगह बन जाएगी। क्रिटिसिज्म बेशक करें अगर इमरान खान गलत हो, उनकी पहले की बहुत सारी पॉलिसियां गलत हैं, लेकिन इस वक्त जो जुल्म हो रहा है, इस वक्त जिस तरीके से मामला चलाए जा रहे हैं, उस पर अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आप किसी भी साइड पर खड़े हैं। अब एक ना एक दिन बारी बारी सबकी बारी, फिर बारी आनी आनी है। जाते जाते आरिफ अलवी साहब क्या कह रहे हैं कि उनकी आंख में भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था जैसा इमरान खान की आंख में हुआ, और ये प्रॉब्लम किस हद तक जा सकता है ये देखिएगा। के अंदर यही बीमारी हुई थी और इसके अंदर रेटिना के साथ साथ ब्लीडिंग होती है। अच्छा, और जब रेटिना के पीछे ब्लीडिंग होती है तो रेटिना टूट जाता है, यानी यूं होने के बजाय वो थोड़ा सा बल्ज कर जाता है, लिहाजा विजन में गड़बड़ होती है। अच्छा, और उसी से पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो खान साहब ने इसी चीज की कंप्लेंट की होगी और इसका अब इलाज दुनिया में ये है कि पहले कैमरे से तस्वीर लेते हैं, पता चलता है उस तस्वीर के अंदर कहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है और इसके अंदर कॉर्निया के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है दवा का। अच्छा, वो दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है वो इसलिए कि ब्लीडिंग रुक जाए और वो स्वेलिंग कम हो जाए तो रेटिना वापस अपनी जगह पर, बल्ज होने के बजाय वो वापस अपनी जगह पर आ जाए। बट इट रिक्वायर्स अ रेटिनल स्पेशलिस्ट। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर इंजेक्शन तो लगा सकते हैं मगर रेटिनल स्पेशलिस्ट की जरूरत, वही इसको डिटरमिन करेगा और हर 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद दोबारा वो कैमरे से तस्वीर खींची जाएगी और दोबारा डिटरमिन होगा। तो हुकूमत ने बड़ी गैर जिम्मेदारी से काम लिया। ये इमरान खान से घबराए हुए हैं कि इमरान खान बाहर किसी को नजर ना आ जाए, इमरान खान की आवाज आवाज किसी को पता ना चल जाए, इमरान खान झलक किसी को नजर ना आ जाए। इन सब चीजों से इतने घबराए हुए हैं कि उसकी बीमारी के साथ एक सीरियस स्ट्रेस लिया जा रहा है।